Medium to large kasha. Pudo ko dyan, A9. A9, 49. A9. Pa-t-shirt, press ko lang, medium to large. Bagay din yung pag-tuck-in, ganyan. A10. A10. Mine, A10, 14. A10. Medium to large size. Cotton na cotton, pasando. A11. A11, 49. Mine, A11. A11. Next. A13. Kasya po ito, small, medium, hanggang semi-large. Color gray. A13, 49. Mine, A13. A13, 49. Basic top na black. Ang ganda nito. A10, sis Shek. SSD. Thank you so much. Basic top, small, medium, stretchable, hanggang large. Basic top na maganda pa yan. Itim na itim. A8. A8, 49. A8. A8. Pa-crop top, small, medium. A14. A14, 49. A14. Long top, small, medium, pa-v-neck yan. Royal blue. Nakaka-shape ng katawan ko. A19. A19, 49. Mine, A19. Next. Large size, kudo ko dyan, A21. A21, 49. Best fit is large. Para siyang may paganon sa taas. A8, sis Mary Rose. SSD. Thank you so much. A13. A13, sis Elena. SSD. Thank you so much. Next. Ganito siya. Large size, paloo style. Stretchable. A20. A22, 49. A22. Kung ito mga sis, kagaya nung kanina, pero po ano to, 79. High quality yan. A23, 79. A24, 79. 23, 24. Kamukha yan nung kanina, namay na yung dalawa. Next. 79 yung dalawa na yun. Small, medium, stretchable. A26, 49. A26. A26. High quality turtleneck din siya. Medium to large kasha. A27. A27, 49. A27. Parang t-shirt. A28. A28. Ayan, sis Neng. Yours po. SSD. Thank you so much. Next. Small, medium pa t-shirt. A28. A28, 79. A28. Large size. A29. 49. A29, 49 large size. Lukot lang yan. Maganda ba? Turtleneck. Parang nasuot ko pero may sleeve to. Tsaka malambot to. Na free size. 053. 053, 49. 053. A27, si Shek. SSD. Thank you so much. Ito, kawig din ang suot natin. May ganito din ako, yung hindi pa turtle. Sis, get nyo siya. Ayan, pa-confirm ako na wala kasi yung wala. Wait muna yan. Small, medium, stretchable. 052. 053 na lang yata yung minus. SSD ako si Shek. Yours po. Huwag na yan. Huwag na daw yung isa. Yan na lang. 053. Small, medium, stretchable, pa tank top to. 052, 49. Tank top, parang yung suot ko pero hindi siya nakasakal sa ano. Leg. Ganda to. 052, 52.
Small, medium, stretchable, may pa-X sa likod. 051. 051, parang kasya hanggang semi-large. 49. Large XL color green. Ganda pa nito. Huwag ako dyan, 050. 050, 49. 050. Nakasil yan. Ganda. Next. Pa-hoodie. Ganyan siya. Medium to large kasha. Color brown and cream to. Ang ganda. 049, 49. 049, 49. Best fit medium to large hanging crop siya. May 0.52. 048. Ayan, 052 sis Angela. 49 yan. 52 sis Angela. Yours siya. SSD. Thank you so much. 49 Zero- yan. Ha? 49. Wala pa. Ay, 49 yes. 49 pesos. Ah, tama. 050. 050 sis Eddie. SSD sis Eddie. 049, 49 sis Eddie. SSD. Viernes. Nakalimutan na si sis Eddie. Siya yun. Yung nakabaliktad yung ano niya. Nilalaan ko lang ang galing na ano. 048 po ha. 49. Ganda pa niya no? 49 na. Para siyang binorda. Pinahi, ginanchilyo. Medium to large. Stretchable. 047. 047. 49. 047. Tank top again. Pero iba naman to. Rib style siya. May ganito ako doon. Small, medium, stretchable. 046. 046. 49. Mine, 046. Then yung ano, 0.49. 049 for them. Next. Next ko naman ito mga to. Mas maganda. Amin na ba? Eh, di ba naman yun? Ay, binalik mo. Yun yung ano. Tama nga. Next tayo. 48. 48. 48 kay sis, hindi, sis Shera. Ay, hindi, may nauna pa pala. Sorry. May nauna sa taas. 48. Sis Maricar. 2 screen na yan. Sis Maricar nauna sa taas. SSD, 48. Next. Second dun si Shera. Third sis Ellen. Ang dami nag-minor. Okay. Medium to large. May paribon dyan and